Mag-unbox kita guys. Mag-unbox kita guys sa atong parcel. Dali mo shoes, love. Nabot na ang lapan. Pagana na ba ni si? Tada! Ah! Wow! First unbox na to. Kay kagana. Dali ka lang. Sibo. Uy ko lang. Karnay. Kay Brianna shoes kagana. Sino na? Wala guys. Quality siya tayo. Kagwapa sa shoes. Sa Shopee. Next, unbox. Kay Ate Brianna to. This one. This is yours. Size 37. Ano kay sandal dong? Paano dong? This is Ate Brianna. I think color pink. Wow! Ate Brianna sandal. Brianna sandal. Wala na siya pang Christmas party. Nice. Look at that. Brianna sandal dito. It's cute. Brianna's? Yeah. Now she has something to wear on Christmas party. Yeah. Her feet are that big? Yeah. This one is for Braden. And then this one is for Brianna too. It's the white shoes. It's beautiful. Better quality. Were those on Fridays, huh? Or she can wear that one, not just for Fridays. Sandal Brianna. Next, for Brianna again. I like this one. Ta-da! Cute. Nari pa isa. No, we forgot cat food. Huh? We forgot cat food. Oh, yeah. It's okay. They can eat the food. Brianna again! Dami ba Brianna? Oy! Now it's easier for them to walk outside without getting injured. Look! So nice. Slipper si Brianna. Tapos, balik pa. Kay Braden! Kagana kay Braden, no? Yay! Dali ka ito yan. O, nana kay slipper doon. O, you put this one. Ay, kuhan mo na si... Hindi, wala na kuhan na. Sigo ba gan? May size na niya. Hindi siya sigo sa'yo daw. Kaya buking mo nice. Oh. Word up man. Kanika. Brandon. Oh, nice. Kira. Kuhan mo niya. Oh, not bad. Kanina may di ko ganahan natin. Pero okay na siya basta kay white. Lempi lang daw. Kay Brianna, gamit karaghan. Mura to. Ay, kay Brandon ba na lahi na store ka? Wama siya sukod. Ang hija na inina ay iya. Kay Brianna, kay Gagana. Ang tawa. Ang tawa dam. Kuya, malili. Malili. Nana siya masuot pang Christmas party. Kana man ang tingnan sa kapit. Sandal. Gana niya sapatos. Oh. Diba? Mas ka na mo. Likon. 30. Sakto kayo sa'yo 30. Alawang siya nga. Dalawang sa at least. Pwede na ganyan pang Friday. Mas gana niya siya na quality sa pang PE nila. Oo.
white. Kani, kay Brandon. Kay Brandon, pasingot pa. Grabe, maragara kay Brianna. Asa man nilibutang. Kani sa Banadams kay Brandon. Brandon, isukot ko sa iyo. Daw nga. Sumasid mo. Sa ilang kwarto, pero nakabak. Eh, para di siya mga daw. Kani sa inis dito. Kanay love. Kanay sa quality sa Shopee. Love it. Kanadong. Sakundong. Hey kuno hey. Man sigo. Nice. Siguro, takto. Hala love. Hey say love. Auntie love. Oh grabe ba na love? Uy. Takto daw. Love, turn around. Look to mommy. Hi. Say hi. Ay grabe ba na turn around na Baro, kami na day. Nice. Thank you, mommy. Brady say thank you, mama. Oh, nakalimot na ako. Hindi mo nakalimot pa.